نبدأ الآن نكمل مع القسم الثالث أو التسجيل الصوتي الفيديو الثالث ل pronom on. إذا نبدأ هنا. وصلنا هنا هون كنا il parle ou elle parle de son travail. Oui, elle en parle souvent. إنها تتكلم عن عملها. نعم إنها تتكلم عنه غالبا. إنها تتكلم عنه غالبا. إذا de son travail, de plus un nom plus un bloc. On a supprimé ce bloc et on a transformé ce bloc, le nom après deux, à quoi? À en. Et on a remplacé, on a mis en entre elle et parle, entre le sujet et le verbe. Ça va? Donc, c'est un cas. Ici, هنا, en s'utilise avec des constructions avec deux. وهي تستعمل أيضا مع construction مع بناءات مع verbe deux. كما قلنا, il parle de son projet. Oui, et l'on parle souvent. Parler d'eux. يتكلم عنه. إذا de son projet, اللغية وحطينا بدالها en وهي بين الفاعل والفعل. اوكي؟ Elle rêve de son travail. هي تحلم بعملها. Oui, et l'on rêve la nuit. تحلم به في الليل. Parler rêver de يحلم oui. Il s'occupe de la gestion. هل هو يهتم بالgestion بالإدارة؟ Oui, et l'on s'occupe. S'occuper de. Il est content du produit. هل هو مسرور من هذا المنتج؟ Oui, il en est content. Être content de. Il est fier du résultat. هل هو فخور بالنتيجة؟ Oui, il en est fier. هو فخور بها. Il a besoin de repos. Oui, il en a besoin. Avoir besoin de. Il a envie de partir. هل لديه رغبة في أن يسافر؟ في المغادرة؟ Oui, il en a envie. Avoir envie de. إذن هذه التعابير كلها avoir besoin, avoir envie, être fier de, avoir besoin de, s'occuper de, rêver de, parler de. كلها يمكن أن كل الأسماء التي تأتي هنا بعد de تماما هنا بعد de تلغى تماما وتحول إلى pronom en ويدخل هذا pronom بين الsujet والverbe. Et pour le pronom, on utilise de. Pour les personnes, on utilise de plus pronom tonique. Vous parlez de votre père. Oui, je parle souvent de lui. إذا هنا لما يكون عندي أنا بعد de اسم لا يصح أن أقول en لأن الen تعبر عن شيء وليس إنسان معين. Tu te souviens de Duval? هل تذكر Duval? Oui, je me souviens de. نعم أذكرهم. هل تذكر عائلة ديفال؟ نعم أذكرهم هذه العائلة. والحالة ما قبل الأخيرة on remplace de plus un nom de lieu يعني تحل محل de وبعدها اسم مكان. مثل لو قلنا tu viens de la piscine. هل تأتي إلى المسبح؟ Oui, j'en viens. Ça se voit. رائع أنا أتي. إذا حذفت هنا de la piscine حذفنا de la piscine ووضعنا بدلها en والen كانت ما بين الsujet والverbe. En dépend de la construction de verbe. J'aime beaucoup le chocolat et j'en mange souvent. رائع. أحب الشوكولا كثيرا وأكل منها كثيرا. إذا القضية كلها بالأساس هذا أعتقد أن هذا المثال يلخص مفهوم en. أنا لا أريد تكرار كلمة شوكولا دائما فاستعرضت عنها بضمير هو en وهو يقع ما بين الverbe et entre le sujet et le verbe بين الفاعل والفعل والأمر أعتقد بسيط وليس معقد جدا. إذا expression courant avec en. في عندي أنا تعابير شائعة مع en. Au revoir. Je m'en vais. Ça suffit. Je n'ai assez. Je n'ai marre. هذا يكفي. Je n'ai assez. لديه منه كثير. أو je n'ai marre. عندي منه كثير. Je suis fatigué. Je n'en ai pas plus. أنا متعب. Mon mari est parti. Je ne lui pardonne pas. لقد غادر زوجي وأنا لم أسامحه. Je lui en veux. يعني عندي رغبة ما زالت فيه بهالمعنى. C'est pas grave. Ne vous inquiétez pas. Ne vous en faites pas. لا تقلق لا تخاف. Ne vous en faites pas. C'est moi qui fera la vaisselle. Laisse. Je m'en occupe. أنا اللي سأقوم بالعمل. اتركه. Je m'en occupe سأهتم به. سأتولى أمر الغسيل. غسيل الصحون. فكلمة je m'en occupe سأتولى أمره. أوكي؟ هذا معناها. ولدينا هنا أيضا مجموعة من التمارين l'exercice. Vous pouvez faire ces exercices et vous pouvez aussi faire, comment on dit en anglais, un feedback pour moi.